Tung 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 sahur, ¿ok? Vamos a ver si esto no funciona, porque vamos a hacer el tung 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 sahur. Ini datang di rumah kalian. Lirililah. Seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaur, maka makhluk ini datang di nyaur kalian. Maka makhluk ini datang di rumah kalian dan tampilnya. Seremnya tung 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 sahur. Mande. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Tung sahur. Kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaur, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Konon katanya kalau ada sahur dipanggil dan tidak nyaur, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikannya tung 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 sahur. Yang hanya keluar pada sahur. Oh my gosh, quiero ver cómo está tung 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 tung. Lirili larilali. Elefante nel deserto che cammina qua Trallallero trallallà, Dio è quallante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe. Bombardiro crocodilo, un fucilatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe. Bombardiro crocodilo, Oh my un gosh. fucilatore volante che Oh my gosh. ¿Estabas grabando? e ama le bombe. Bombardiro crocodilo, un fucilatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Scritto Non crede in bombardino Allah e ama crocodilo. le bombe. Bombardiro crocodilo, un fucilatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe. Bombardiro crocodilo, un fucilatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe. Bombardiro crocodilo. Un fucilatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza. Doveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia. Patapim. Patapin es el Mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur. Tung 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 tung. Vamos al código. Trallallero trallallà. Dio è quall'anda. Tung tung tung. Figlio merdardo a giocare a Fortnite. Quando a un punto arriva mia nonna. Trallallero trallallà. Dio è quall'à. Ero con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite. Quando a ero con il mio figlio merdardo. Es así lo que estoy grabando. Mio figlio merdardo. Trallallero trallallà, maka makhluk Allah. Ero con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite. Quando a un punto Se puso algo raro, no sé. ero con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite. Ay, es que se escribe bien feo con esto. Con mi teclado. Yang hanya keluar pada sahur. Katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak. Quando a un punto arriva mia nonna. Trallallero trallallà, Dio è quall'à. Ero con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite. Quando a un punto arriva mia nonna. Trallallero trallallà, Dio è quall'à. Ero con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite. Quando a un punto arriva mia nonna. Trallallero trallallà, Dio è quall'à. A Fortnite. Quando a un punto arriva mia nonna. Trallallero trallallà, Dio è quall'à. Ero con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite. Quando a un punto arriva mia nonna. Ma
Trallallero, trallallà, Dio è qua là. Ero con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite. Quando a un punto arriva mia nonna. Trallallero, trallallà, Dio è qua là. Ero con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite. Quando a un punto arriva mia nonna. Trallallero, trallallà, Dio è qua là. Ero con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite. Quando a un punto arriva mia nonna. Trallallero, trallallà, Dio è qua là. Ero con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite. Quando a un punto arriva mia nonna. Trallallero, Yo no podía. Hi, seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya kalian. Seremnya tung 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 tung. Oh my god! Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak. Ay, ya estoy bien muerto. El que sea y Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya tung 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 sahur. rumah kalian. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. me... ¿Qué quieres comer? Rumah kalian. Seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 ¡Oh my gosh! ¿Qué de dónde salió eso? Déjame le pregunto. tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tung 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 sahur. Maka makhluk ini ada orang di rumah kalian. Oh my god. Bueno, sigamos intentando pasar. Oh my gosh. Merdardo a giocare a Fortnite. Non credo. Quando a un punto arriva mia nonna. Tra la... Il mio profumo nero. Pada sahur con la... Bueno, Pablo. Makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya tung 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 tung. tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada No, morí en el intento. Ay. dan nyaut. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. No. Seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan No, kayak keluar pada sahur. Konon katanya kalau estos son de los tipos. panggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kamu. Seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali En una parte. nyaut, maka makhluk ini datang di Porque rumah me lanzó. kalian.
directamente sí. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang sahur Ven hasta el final. dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Morí en eso, creo que hay un ataque Seremnya porque tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang tung 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 sahur. sí, sí, puedo hacer. ¿Qué dice? Voy a... Nuestro objetivo no... Objetivo, sí, encontrar sí. No, es que ni a respirar me dejan. Yo no me pienso respirar, ¿no? Oh my god. No, es que ¿por qué? Tengo que... No, es que no sé cómo se tenga que hacer, no entiendo. Pasó el lobby. Bueno, ahora objetivo. Ya, creo que el código va a ser posible. Cambio de repo. Rina. Oh my god. Bueno, vamos a cambiar esta por esta. Pero
trallallero, trallallà, Dio e qua là, ero con il mio figlio meritato e giocavo ai grei, quando un punto arriva mia nonna, non credo, trallallero, trallallà, Dio e qua là, ero con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite di Roma, quando a un punto arriva mia nonna, trallallero, trallallà, Dio e qua là, ero con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite, quando a un punto arriva mia nonna, ada orang yang trallallero, trallallà, seremnya, tung 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 tung. Kalau ada orang yang dipanggil sahur dan maka makhluk ini datang di rumah kalian, figlio merdato a giocare a Fortnite. Seremnya, tung 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 sahur là, Dio là, ero con il mio quando a un punto arriva mia nonna, trallallero, trallallà, Dio è qua là, ero con il mio figlio merdato a giocare a Fortnite, quando a un punto arriva mia nonna. Ero con il mio figlio merdato a giocare a Fortnite, tidak nyawa, quando a un punto arriva mia nonna. Ini datang di rumah trallallero, trallallà, Dio è qua là, ero tung 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 sahur. Quando a un punto, anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Dan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Maka makhluk ini bombardi tung 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 sahur volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le vite. bombarda maka makhluk ini datang seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 Kali crede in Allah e ama le vite. Bombarda tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang volante 3 kali vola e maka makhluk ini datang di rumah kalian. seremnya tung 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 lirili larila elefante dan katanya kalau ada orang kalian liri bomba nyaut maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya tung 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 sahur. Maka keluar pada saat katanya kalau ada orang yang dipanggil quando a un punto trallallero trallallà Dio qua là ero con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite quando a un Dio qua là ero con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite quando a un punto arriva mia nonna trallallero trallallà ero con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite. Ada orang yang jauh dari dan tidak trallallero trallallà datang Dio merdardo a giocare a Fortnite quando a un punto arriva mia nonna trallallero trallallà Dio qua là ero con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite quando a un punto arriva mia nonna trallallero Dio qua là ero con il mio figlio Crocodilo, un fuorilegatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non credo in